al-maghrib. Dan al-wukuf ila maghrib faqat ikhwan. La yusad al-wukuf fil lail, la yusad al-wukuf ila maghrib faqat. Fi yaumil hajj, yang tasik, yang tasik. Dan al-wukuf ila maghrib faqat. Thumma ba'da al-wukuf setelah maghrib thumma nusalli thumma nanti ila Musdalifah. Baik, pada batin hal wujud. Fasilah. Wa ba'dal maghribi yansharifuna. Wa ba'dal wa ba'dal hurufi yakni ba'dal huruf syams yang waktu maghrib yansharifuna insyarafu mana yadhabuna yatrukuna yansharifuna yadhabuna ila aina ila Musdalifah makanan akhir ikan qabla qalil Mina summa Arafat summa makan akhir ismuha au ismu Musdalifah ila Musdalifah bisakinatin wa hudu endo dilakuda fil haji kan ayu insan ayu wahid indama yahujju lakuda biwuduin wa sakinatin bitartibin tidak boleh khusuk-khusuk, enggak boleh susu la yajuzu an yakuna mustakjilan mengganggu orang lain nyaktinya nyenggol desaan enggak boleh tidak lakuda bisakinatin wa huduin baik fa idza wasaluha di mana wasalu ilaiha fa idza wasalu fi'il fa'il hujjaj yakni Musdalifah wa idza wasaluha yang tadi kalau dulu kan naik jalan kaki naik onta ya. Nah sekarang itu naik bis itu yang banyak dan banyak juga yang jalan kaki ya Pak. Karena ternyata kadang-kadang jalan kaki lebih cepat daripada naik bis dari Arafah ke Musdalifah ini. Karena saking macetnya, orang seandainya kumpul jadi satu. Telepon lagi. Assalamualaikum, ya. Ya. Ahad ya. Dan. Jam berapa? Ya. Enggak, ya. Ya. Salam. Ganggu ya. Baik, idan hakada ya. Ahyanan al-masyi asra min rukubi al-hafilah al-sayyarah. Dan dari samping lebih cepat lebih pahalanya lebih. Intinya orang haji itu kalau tahu medan, tahu ilmunya lebih ringan, lebih gampang, lebih enak. Sehingga enggak kekosong. Baik, aina berapalin biwudu'in wa sakinatin. Fa idza wasaluha dimana wasalu ilaiha yakni Musdalifah fa idza wasaluha yakni ila Musdalifah madana alfi Musdalifah ya ikhwan sallu al-maghriba wal isya'a jam'an wa qasran idan salatul maghrib wal isya'a fi Musdalifah jama' wa qasran lana nahnu madara fi safar bidzalik jam'an wa qasran aina berapil jam'an wa qasran dan jamak ma'a isya ma'a maghrib ama qasar faqat isya qasar dan rakaat ini kata nusalli hataini salataini fi Musdalifah baik wa yabitu fasilan wa yabitu ba'da yabitu bermalam nginep wa yabitu al-hujjaju fi hadhihi al-lailah yakni fi Musdalifah lailah fi hadhihi al-lailah yakni 9 malamnya berarti malam 10 awal malam 10 warga tanya wa yabitu al-hujjaju fi hadhihi al-lailah fi aina fi Musdalifah fi nafsi fi Musdalifah wa yajuzu istidrak lebih bagus fasilah di Musdalifah fasilah wa yajuzu lidha'afati minan nisa iman dha'afa yakni dha'afa itu dha'afa di kalimat jadidah mawjud dha'afa yakni jam'u dha'if mufrad dha'if wa jam'un dha'afa wa ma'na jama' akhar dha'afa salah man dha'afa au dha'afa ad-dha'afa yakni an-nisa as-subyan
sobiyun sibyan, sobiyun asobiyu mufrad, waladun ibnun, waladun shogir wa jama' aulad. Dan ala rijal al-hajj aidan hunaka aulad ikhwan. Aulad min Misr, min Suria, karena Misr qarib, Suria qarib, Yordania, Al-Urdun qarib, dan as-sigar aidan yahujjun. Idan wa yajuzu lidha'afati min nisa'i wal fasbiyani pada yajuzu mada al-insyirafu ila minan akhir al-lail, di akhir al-lail fi hada fi mina fi Musdalifah, tidak kana dhaif, tidak kana nisa, tidak kana rajulun syagir al-waladun syagir sibyan, fa yajuzu fi akhir al-lail yadhabu basyara ila mina. Ada. Amma idza kana rajul qawi laisa du'afa asy-syabab misalnya nahnu la yajuz an ya'ti ila mina fil lail walakin in tadid illa sabra ila al-fajr ila subh. Baik tadi maksud wa amma ghairuhum hum yani du'afa wa amma ghairuhum yani ghairu du'afa yani al-aqwiya misalnya nahnu wa amma ghairuhum min al-hujjaji fayamkusuna al-aqwiya asyabab yamkusuna fiha ayatni Musdalifah, maka saya mkusu yaskunu tinggal yabidu masih menginap di situ di Musdalifah kalau yang kuat-kuat sampai pagi, sampai waktu subuh. Baik, fayamkusuna fiha ila an yusallu al-fajr, ila an yusallu al-fajr yani as-subha. Fasilah. Wa ba'da salatil fajr ya ikhwan, wa ba'da salatil subhi yastaqbilu al-hajju al-qiblata. Yastaqbilu al-qiblata yakni yastaqbilu Ka'bah yakni idan pada salat yastaqbilu al-qiblah mada yaf'al rafi'an yadayhi yarfa' yadahu yad'u yani yarfa' yadahu rafi'an yadayhi wa yad'u rabbahu yad'u du'a yad'u pada salatil fajri di Musdalifah, fi sabah pada salat subhi, fi Musdalifah. Yad'u rabbahu wa yadhkurullaha katsiran, yadhkur katsiran, zikir katsir, zikir subhanallah, la ilaha illa syarikalah, fi hadal makan, fi waqti sabah, as-subhiyah. Wa yadhkurullaha katsiran, laisa qalilan, bal katsiran. Wa yadhkurullaha katsiran, laisa qalilan, laisa qalilan. Wa yadhkurullaha katsiran indal masy'aril haram. Al-Masy'ar al-Haram yakni nahnu naqul Masy'aril Haram itu tempat-tempat syiar-syiar yang di situ Nabi menganjurkan, yang di situ mustajab doanya. Nah, itu namanya Masy'aril Haram. Tempat-tempat syiar-syiar Islam yang dianjurkan oleh Rasul, di mana doa di situ mesti Allah mengujabai, mustajab. Nah, di antaranya kalau di Musdalifah ini termasuk. Nah, ada tempat khusus lagi itu di gunung sekitar Musdalifah itu. Ada gunungnya sekitar Musdalifah itu. Nabi dulu juga naik situ, doa di situ lah. Makanya dikatakan Masy'aril Haram itu gunung bukit di dekat situ. Wa yadhkuru katsiran indal Masy'aril Haram. Intinya Musdalifah itu semua Masy'aril Haram. Tapi ada lebih khusus lagi yang di gunungnya. Wa yadhkurullaha katsiran. Jadi nanti Masy'aril Haram itu ketika haji banyak sekali, termasuk apa itu? Ka'bah, Jamarot. Ada hadhihi bersama di Masy'aril Haram. Wa yadhkurullaha katsiran indal Masy'aril Haram in tayassara. In tayassara bermakna idza yumkin, idza kana sahlan. Tapi kalau yang tua-tua yang sudah renta, sudah susah, enggak mungkin naik gunung tadi. Itu namanya laisa tayassar. Laisa ma tayassar. Laisa indahu tayassur. Ama anta sabab fa anta tayassar. In tayassara dzalika wa illa di mana in la tayassara idza sa'uba yani wa illa di mana idza sa'uba fa fi ayyi makanin idza kana muskilah sa'abun jiddan wa fi ayyi makan la tayassar wa fi ayyi makanin min Musdalifah di anna Musdalifah kulluha Masy'aril Haram. Fi ayyi makanin Musdalifata wa yastamirru fi dzalika min Musdalifata fasilah koma
fi ayyi makanin min Muzdalifah fasila koma wa yastamirru fi dzalika ini fi doa iksaru doa wa yastamirru fi dzalika ila mata ila ayyusfira jiddan mana isfira ya kan asfara yusfiru fil mudhari dan yad'u katsiran pada sholat subhi fi Muzdalifah fi Masyaril Haram intadir hatta ayyusfira jiddan. Yusfira itu sudah agak terang tapi belum nongol mataharinya. Itu namanya asfara yusfiru. Asfara yusfiru tidak karena fil qamus waduha ya dhahu. Itta dhahayat tadihu in kasyafa yan kasyifu. Jadi cuaca udara kelihatan sudah mulai terang. Jadi sudah remeng-remeng tanda-tanda matahari mau terbit. Mau turun lah itu. Nah, itu namanya asfara yusfiru. Nah, setelah itu baru boleh beranjak ke meninggalkan taroka Muzdalifah ila Mina atau ila Jamarot. Di anak Jamarot di Mina ada itu. Intaha yaum at-tasi. Wal anan takir ila yaum al-ashir. Ada tadi nahnu fi Jamarot di hadal yaum. Al-yaum al-ashir. Al-yaum al-ashir. Tadi dari 9 itu tanggal 9 itu diakhiri dengan sholat tadi. Tadi meskipun sholat tadi sholat subuh itu masuk sudah tanggal 10, tapi masih dihitung dia bagian dalam fikih dia masuk dalam rangkaian tanggal 9 gitu. Nah, sekarang tanggal 10 rangkaiannya itu dalam buku-buku fikih dimulai dari setelah berangkat tadi itu. Jadi setelah habis berdoa, yusfira tadi lah itu begitu nyampe ke Jamarat Mina atau Jamarat baru dinamakan rangkaian tanggal 10. Al-an in idza asfara al-hajju jiddan sudah terang hampir nongol mataharinya mada naf'al insarafa min Muzdalifah dhahaba min Muzdalifah ila Minan li'anna hunaka Jamarat di Minan ila Minan qoblatul isyamsi. Lakin asfara sudah ada tanda-tanda bentar lagi keluar. Dan qoblatul isyamsi. Wa madza aidan naf'al fi dzalkal waqt? Wa yuksiru al-hajj yani aktsar yuksiru min at-talbiyah. Masalah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Wa yuksiru min at-talbiyati wa du'a sawa wa du'a wa dzikr sawa. Fasilah. Koma. Faiza, makanya tanda-tanda petik, tanda koma, tanda imla itu penting sekali. Kalau nggak itu banyak salah paham. Makanya orang-orang baca berita kan gitu. Kalau nggak ada berhenti-berhentinya, orang yang dengarkan nggak paham juga. Nah, maka buku-buku banyak yang lali, lupa tanda petik, tanda komanya, tanda titiknya, lupa. Kayak gini juga termasuk ini. Faiza wasola ila jamratil aqabati. Mada naf'al qata'a at-talbiyata qata'a fi'il wal fa'il al-hajj wa idza wasala ila jamratil aqabati jamratul aqabah fi jamrah aqabah ini jamrah al-akbar wal akrab ila Makkah kabir jiddan al-akbar qata'a at-talbiyata mana intaha at-talbiyah. Jika wasalta ila jamrah hadi dan apa inta talbiyah laisa labbaik Allah la khalas inta. Dan kota at-talbiyata cuma mada naf'al waroma al-jamrata bisab'i hasoyat roma yarmi bismillahirrahmanirrahim sab'a waroma al-jamrata bisab'i hasoyat jamak wal mufrad al-haso alif layina al-haso mana haso ya kan wal jam'u hasoyan kerikil bisa laisa batu laisa hajar muskilah batina bisa hasoyatin lagi sudah sighorin sighor laisa kabir sighorin walakin paikana sohir sighor jamak sohir mufrad jamak sighor ya hasoyat jamak sighorin walakin akbar minal hammasi
minal hammasi qalilan. Mana hammas ikhwan? Hammas jama' wal mufrad hammasatun al hammasatu bi bisab. Marran tania aina akbar minal hammasi qalilan. Hammas itu biji-bijian yang biasa kita makan. Jagung, kedelai, kacang hijau, itu namanya orang Arab nyebutnya hammas. Wa mufrad hammasatun. Nah, jadi syaratnya afdaliyahnya itu kalau kita ramyul jamarat itu pilih kerikil yang sebesar itu. Jadi akbar qalilan. Jadi lebih besar sedikit daripada kacang, dari jagung, kacang, biji-bijian tadi. Jangan gede banget. Kenapa? Supaya tidak menaik orang nyakitin nanti ya. Jadi intinya dibuat melempar itu sudah mudah kan gitu. Tidak kekecilan. Kalau kecilan nanti takut meleset kan gitu. Maka kacang atau jagung lebih sedikit. Itu namanya akbar qalilan. Baik, fasilah. Wa yujzi'u laqtul haso min ayyi makanin fi minan au musdalifah. Wa yujzi'u di mana yajuzu. Wa yajuzu laqtul haso. Laqtu di mana bahtu. Wa yajuzu wa yujzi'u laqtul haso. Wa yujzi'u itu di mana wa yakfi wa yajuzu. Maksudnya boleh. Laqtul haso, bahtul haso, mencari kerikil tadi itu min ayyi makanin fi mina au musdalifah. Yajuz. Anta aina tabhat hasoyat fi musdalifah afdal. Di mina la ba'sa. Dan fi kulli makan mawjud. Baik. Pada dzalika ya ikhwan, pada dzalika yang hari. Dzalika ini ramil jamarat, sab'a marrat, sab'a hasoyat. Pada dzalika mada naf'al pada ramil jamarat fi had tarikh jamrah. Rajab jamarat ay jamrah aqaba faqat. Tarikh asyara, ya kan? Tarikh asyara ramyun wahid faqat. Ramyun jamrah aqaba faqat. Al-makal al-jamarat salata wahid dan salata. Walakin anta di tarikh asyara wahid faqat. Walakin al-hasayat sab'a hasayat. Baik. Wa ba'da dzalika yanharu makna yadbahu. Nahara yanharu dzabaha yadbahu. Nahara hadiyahu yakni ghanamahu al-hadi al-hayawan yakni al-ghanam al-ibil an-naqah. Yanharu hadiyahu in kana mutamatian. Dana al-ifrad biduni hadi biduni dabah. In kanat mana idza kana mutamatian au qarinan. Qarin aidan yadbah. Mutamati mukrin aidan yadbah. Qarinan. Walam yakun min hadiril masjidil haram. Maksudnya walam yakun min hadiril masjidil haram. Fasilah. Summa yahliku Summa yahliku ra'sahu. Idan yahlik yakni tahallul yakni. Idan ba'da zabah ya kan? Ba'da ramil aqabah summa zabah. Summa tahallul. Yahliku ra'sahu au yuqassiru kama dzakara fil amsi. Imma halq yaju afdal awsar la ba'da. Yahliku ra'sahu au yuqassiru. Wal halqu ikhwan fasilah awalan. Yahliku ra'sahu au yuqassiru fasilah. Wal halqu afdal tab'an kama dzakara fil awal. Wal halqu afdal minal qasr. Fasilah. Wal mar'atu ya ikhwan kama dzakara aidan fil awal fi sa'i. Wal mar'atu yuqassiru min kulli dhafiratin kama sa'ala qabla kulli sa'ala kami fil amsi dhafirah. Wal mar'atu yuqassiru min kulli dhafiratin min sya'riha ayat mar'a qadra unmulatin anmula au unmulat. Fasilah wa ba'da ramil jamarat wa ba'da ramil aqabati wal halqi awit taksiri mada yubahu lil muhrimi
lil muhrimi kullu syai'in haruma aw harama sawa haruma fil madi kullu syai'in harama alaihi illa an-nisa. Gimana? Baca hada Iwan, baca madza? Baca ramu jamaro wal halaq atau taksir. Fa atta alladhi yahujju yajuzu an yalbas hada. An yanza hadal ihramuhu wa yalbas hada la ba'sa. Walakin waqid alladhi la yajuz an-nisa illa an-nisa la yajuz al-jima' la yajuz. Amma al-akhar madza yaqta'u hada yaqta'u al-dufur au ghairu hada la ba'sa. Amma an-nisa al-jam'u la al-jima' la yajuz. Ada idza fa'alta ramyul aqabah wal halaq fi tarikh ada qalaan. Baik, nukta. Wa idza fa'ala al-hajj hadhihi al-umur as-salata ma hadhihi al-umur as-salata yakni ramyu jamratil aqabah al-awwal wa tsani al-halq al-taksir wa tsalits tawaful ifadah masa'i tabaan tawaf masa'i idza kana tawaf masa'i idza kana tamattu tawaf faqat idza kana qarin wal mufrid ba'dahu liman yalzimuhu dzalika yalzimuhu ya sa'i liman yalzimuhu ya sa'i dzalika yalzimuhu yakni rajul man wa dzalika ya sa'i idza fa'alta hadhihi salata halalahu ya haji halalahu menjadi halalahu kullu syai'in harama aw haruma alaihi yani haji bil ihram. Nah sekarang baru benar-benar halal. Kalau tadi kan masih illa nisa, tidak boleh. Tapi kalau sekarang nisa sudah boleh. Al-jima' yajuz. Itu. Pokoknya kalau 3 ini sudah selesai, maka sudah bebas, sudah tidak ada larangan lagi. Larangan ihram sudah ada. Mahdzuratul ihram la yujad. Indah. Betul. Wala ba'sa, di mana la dzanba wala ba'sa an yuqaddima al-hajj ba'da hadhihi al-umur ala ba'din haitsu rakhasa yurakhisu memberi keringanan haitsu rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika yakni at-taqdim. Maksudnya gini kan, kita makan lebih jelas. Tidak apa-apa an yuqaddima al-hajj. Kalau ada orang haji kok pengen mendahulukan antara 3 tadi, mana yang didahulukan itu intinya tidak harus tertib, tapi boleh ada yang didahulukan, boleh. Ba'da hadhil umur as-salasa ala ba'din. Boleh didahulukan. Saya contoh ini. Tadi kan ada 3 jamarat, halaq, kemudian tawaf. Nah itu jamrah, halaq, tawaf. Itu tidak harus urutan itu. Tapi idealnya untuk mudah kalau antum sudah melakukan lebih terasa. Yang paling mudah dan ideal seperti yang diceritakan tadi atau seperti diceritakan Rasul, yaitu rami jama, rem aqabah, kemudian halaq, kemudian tawaf. Ini paling mudah, paling ideal dan mudah. Karena memang tempatnya juga urut lagi loh. Jadi antum dari aqabah, kemudian setelah selesai baru dicukur, dan baru pergi menuju ke Mekah, ke Ka'bah, tawaf ifadah tadi. Nah perginya boleh antum naik kendaraan, boleh jalan, terserah. Nah, gitu. Intinya tempatnya lumayan jauh. Maksudnya kalau tahu jalan juga nggak terasa capek karena memang menyenangkan. Nah ini urutannya gitu. Tapi seandainya antum nggak urut itu tidak apa-apa. Kata lagi gini dulu ada. Antum tawaf dulu, baru ramil jamarat. Tidak apa-apa. Tawaf dulu baru ramil jamarat boleh. Yang tidak boleh itu kalau halaq dulu. Itu halaq dulu, dicukur dulu tidak boleh. Maka harus salah satu dulu ini. Tawaf, baru sa'i, baru cukur. Atau yang qarin dan mufrid itu tawaf, baru cukur, baru jamarat. Intinya seperti itu. Jadi yang cukur ini mengikuti
Romil Aqobah sama ngikuti toa, gitu. Jadi nggak boleh tiba-tiba cukur, nggak boleh. Jadi cukurnya ini ngikuti Aqobah, atau kalau yang mutamatik ikut sa'i. Kalau yang korin ikuti tawaf tadi, korin dan ifrad ikuti tawaf. Jadi setelah tawaf baru cukur lagi. Intinya boleh romi Aqobah dulu atau tawaf dulu gitu. Nah, seperti itu. Itu namanya Rasul memberi rukhsah. Katakan apa? Pengen ke Ka'bah dulu, jadi tidak apa-apa. Baik, seperti itu. Intahaina thumma nusalli al-jumu'ah. Baik. Idza ja'a su'al fa is'al fi WA la ba'sa al-waqtu qasir kan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.